Ka paksita sarak pa karaki hilata kulyagaraka arun asapanyari hiwasaraka ukakip karaki ukanchis wahicha waraka hawasitat wakutinta diraki TV Perú Campirusa Nacional Aruskipaña uta taipu hitarakata kulhakis hilat kulyagaraka Kechua hakema sirakasa ibara hakema sirakasa takilimte warun tataparata hichakantatina kuyaka saina choque huparusa katuka parakinyali arunta parakinyali hichakantatina kulhakisa kulyaka Waliki hilata y mainaya tura ñaña ikuna lillanchu hatu napaykuywan kankunata kankuna rayku chayayka muyku kunan punchaw tarikunchis kanchis punchaw piñan turayka abril killa ukhupi y mainaya chaka shankichis kankuna munaskaruna masikuna aswantaka riki kay punchawkunapi nisuncha y maymana sosa chaykuna kashan aswanka ñata pachamanya chayarishanchis ajinallata riki llapa no kanchiswan pura rimanakuspaka aliñaman chayarisuman turay Ukapas kapuri munata marga masina kampi yati aure kaha mai mayau utharaki hicha kantatina Jeparua kuyaka saira choque hupaha quechua ruta yati aure kampiwa puta dirakini na yawa dairakatha aymara arusata yati aure kampiwa utara kam chakaro purinta diha hilat kuyakaraka ukabaha kuyaka saira na yawa dairakata yatia ukata kubaha mantau harakiata manicha Sa hilata chikajihimanya no kay kukutikam sako kechwa siminchisi wiyakwikuraw. Akan kewa hiwasanaka. Yatia urekampi kallanta phayani munat hilat kuyakaraka masuruha mahakiwa hiuhara kitaida. Ika sulka chakau hitanja Policía Pallarakampi, ukakip karakiwa chahwa unohtiri rakampiwa Panamericana Sur auto takiu hitalwa huchha hakip harakitaina. Ukatsa tunka hila ukama Policía Pallarakasa usuchatawa unhasiwa paraki. Yatata sipka kijani. Chahon tawiste kimser uruna uthaskakiwa ika sulkasuyuna yapum sarnakir hakenakastiwal hajakau hanakawa histanta parakina Panamericana Sur ukatakiuhana nanakah muna paraktu maapektarina Atlantis 5 markat pachutanya pataki ukats kamach loren utas histanta sinyapa muna paraktu ukakik parakliatung tungka kimsani Konstitusiyon ukatay kakamachis mahit eta harakinya pao ukats hacha monopolio sat hupan hujana kapat kunaiman charinakas hitkhatarakih papatakaya tungtungkani kilometro ekspansion urbana ukachakauhan sti mawaina Jonikito hupawa hiu harakina kunapachate akasaita siwina polisi na kampi kutapisipkana ukapachana ukamhanas kisti ut harakirwa kunhemati mako hakinakasti haniwa ukathakitisti unahtap karakinti ukatha polisi na kasti bombas lakrimogenas ukanakambiwa arksunya muna harakina Nukatsti haniwa ukama harakinti chahwa unahtawinsti saita sirakenakasti ma polisiaru matakip harakinwa ukamas kalanakampi tehintap harakinwa ukahanaskisti ma autap nakiriwa hamoka pakarakiteina yakachakauhansti ukamkik parakiwa pa polisiarusti usuchap harakina yat hatawinakatsti kananchani harakiwa nyatungka peskani polisianaka usuchatakut heksasina akiru nahtawina ukachakkamasti ministro del interior Alfonso Chavarri hupasti purirakinwa ukamat harus kepenyataki ukakik paraki polisianaka iranakawina kapasa chamanchinyataki ukat hupasti ma usuchat polisiarusti yana parakinwa akiru nahtawinakatha Hai potokerusti chakwan punakter hakinakasti mapacha saita harakinwa ukamata autunakasti sartaya harakinwa hanukatsti papachana kasarakipansti wasitampi ukachakana hisanta harakinwa barrio chino ukagik paraki expansión urbana ukachakauhanakana ukatsti kamarkata prefecto regional hupasti haust erakiwa akir chakwanaktawi saitata pansasina Naya hutarakt akachakwanakter hakinakar mait enyataki hanesin takasip hanyapataki ukat wasitampis hausta erakt matapis nyataki hichoroh iya usap harakio masurust hanihu panakak yakasip karakint ukamat hanihu matapiwiro hutap karakint kaukante hirnakt ugachakaruh wal hautunakawa hanaskiru kutiata haraki akiri chahonakter hakinakatha ukat habuses autunakat sarnakir hakinakasti sarakap harakinwa ukamat kayumpi saranyataki kunhemati saita sirakinakasti hanaskiru autunakak kutiap haraki hupanakasti wal kilometros hay kamau sarap harakina ukamat kuspacha hakatasinyataki Ika sulka suyo Panamericana Sur auto takiu hitan hawal haururakawa chahwa sait awira hakata si parakina ukatwa hichaha ukachaka hitanakaha histana tahiu atira tahiwa kurhamati gobierno petenchawi taipina inaqedina kampi aruski papayani sasinwa amtaptha sasinwa saparaki chahwa unohtedinakaha ukama boniti yathata sipka kinyani
Tungka bayani pacha kim sa tungka katampiru Chikarumawa, pusi urunako naktausin sti pata kaya tungka kilometro Panamericana sur takiuhaste histarap harakit takik hisa aske kusao kau kapacha suya sip karakita masurut pachau suya sip kat akiri takiuhan sti yapum sarnakira kinakawa aski sait asip harakina ukatu panagasti gobierno pe maam tawirua puri harakiteina Hutap harakiteina ukol kenektoke ministro kakikparak yaka ministro nak ukat kunam tawirus kumanakah puri haraktak amtap harak peskarunak sait enyatak ukapachanakanst mako takinakaw ikachakat sarap harakinik ukamat arus kipenyatak ukat kunam tawinakarus puri nyatak Sab harakiwa hupan mait winakapasti katukata harakini usasina kunaiman yanak mangkanak alan chani nakas hitakanya parakio kombustilan chani pas hitakanya parakio wila masita kunaiman yanak alanyas sintihit hat harakih ukakik paraki usuchatanakan ukat hiwatats hupanaka unyhap harakinih autunaka kuisa hatak sahat sariri nakasti sartap harakiwa hanukatsti yakip autapirinaka Julian hupak hemasti kau karuti sarki ukarusti por harakiniwa hanukatsti alahanya nakapasti hanaskir kutiata harakiwa Chokenaga panak tukanakas alahanas kutiat kama harakio puri kapachan kolkeh churap chitanu kay hanis walha urunaka chahunak tawut hatapat hakiri takinakana epenak kumnakera utuni nakatakisti haniwa kuna sa hasa karakinti hilpachas mangkanak tokit hani kuna umas mangkasuti karakit ukat hilpachas kunaiman mangkanakan chani nakapas sentiwir hat harakih kombustible kasir hat harak hani bangko satu kanakasuti karakit aski chamau kachakanakan ukama hichasti chahonak tirinakasti hutiri pachanakana 5 markarua sarap harakini ukachakana pekterinakampi aruski panyataki Peru markasa walha sulka suyo chakau hitanakanwa takina kaha atira tahiwa ukchin kamaha huancayo marka chakau hitanaha policía pañapañarakasti kipka ministro nakana matapi winakapa hanichanuka matapi wipa seguridad churaya takiwa kwa chakau hitanaha irnagasip karaki yatata sip kakinyani Ukaya tiaw empejania wakuta de Pramurat Hilat Culiacaraca, Ukchin Kabaja Alejandro Salas, Kamauria Casata, Ministro Pechteristi, Pescoro Sarakiri, Hicha, Kasawi Paxinja, Ukuro Hilat Culiacaraca, Hanas Kinakawa, Utawa Zapana, Ukakip Karaki, Hiwatara Casa, Utawara Kisapanao, Sasinwa Hupaja Saraki. Yajar Suitja, Pedro Castillo Perusio Malcoja, Echtawe Patja Haniwa Hitek Kaniti. Sasinsa Sarakiwa. Akamarkan kan kusanagadis hakata sitagarakina ukat hakawi sanagat iri Alejandro Salas, ministros de Kanant Ascarakino. Pedro Castillo Hiliri Echteristich Aman Democracia Piu Hakatas Karagispo com Untarakina. Castillo Malco Haske Husas Karakio, Castillo Malcus, Democracia Campech Amanchatas Karakio, Ukatsuparu Hakenakau Silvia Parakin, Malkamach, Hanu Yahatu Keru, Munap Karakintir. Rimanchi Kwakichawi Taipin Salas Segarra, Amtas Karakino, Capital Chakan Kunhamati Han Kusanagasut Karakina, Ukat Pusi Suyut Sartawisa Paskarakina, Upansti Kunhamasut Han, Ukampua Untana. Ukam Dorawina Campist Hupanaka, Sintahan Askirkutianya Munaparakin, Ukat Hiwatanak Utenyapa Munaparakin, Ukat Manaka Hamuya Paraktat, Masar Arum, Hiwatanagut Hinyapataki, Hanuka Toket Hamuyan Hamakarakit, Nayak Sarax, Kunhematir, Hagen Kanganya Kapas, Nayak Yakarak, Kunhemataka Suyust, Hagen Kanganya Kapas, Yakarakio. Ukamkik Parakio Kanant Askarakin, Kunhamas Ministerio Taipit Irna Kataskaragitaina, Mams Chamanchap Haragitaino, Ukatuka Taipit Hakawinakas, Sartawinakas Sindpacha. Und Easka Kinyatagi, Ukamas Kamtasti, Unyanokaskaragitain, Mawaran Kawaran Kanitagi. Kunaiman sarna kawinak wakichawinakas, sartas karakineo, hansait ewinakampi. Akir irnakawinak taipits, nyankos pachampich, hanwaltatas hakatas irakino, ukatichak, gobierno yanapaipapich, askiu sartas karakich, ukakik paraki, kunaiman wakichawinakas, UNESCO kataipits yanaparakiyo. Yatias karakin, akam tampisti takas karagitaino ayakas kakinyadakiwa. Ukamas kananit atakarakin, pawaran kakimsatun kamarakamau, unyano katakaragitaina. Ministro nakana pechteri paha hitek kaneo sasinwa walhanira causa parakina. Hupasti haniwa nayaha hitek kahati sasinwa saraki ansasa. Ministro nakampi nakanya takeha hukampi chamanchatas tua sasinsa upaha sarakiwa. Yatata sipka kinyani. Les comunico que no he presentado. Yatiabham, Nayasthanib Lokarakt Irnakawit Takanyakeh, Nayahaskik Uchis Karakt, Kusas Karakt Akasuyot,
kuna pechatak nayak irna kawit ta kanyatak loqaw kapachan kuchikiw lorarakiak ukamas askich amamp. Ukamawa, ministro na kanapekhtaripa, Aníbal Torres Hupasti Saraki, Pedro Castillo Malcusti, Haniwa Pesemir nakawitha, hitak kumas kitut sasina, kunay manhanas kinakati, akasuyo na kipawro na kanutikana ukanaktukitha, ukatsti ha ministro na karusti, ukamkik parakiwa, hanmay kataynati, yatiri nakatakiar suwina PSM ukataypitha, Torres Vázquez Hupastiar Surakinwa, kunat samtapkana akire dekreto supremo kampi utat hanmistunyataki, ukanaktukitha, akiristi payat hataw amuya impeach amanchatak sarakiwa, mayasti Comando Operativo Kataypitha, yakaraki Unidad de Inteligencia Policía Taypitha, ukansti kananchap harakitaynawa, pesqawro kasawe paksinsti, hanchakap salika kinakawa, unaktoyrok misto paspanak sasina, ukamata, kunanakasahanas kirkutiyanyataki, ukatsti kanancharakiwa, kunat sa toke de quedo katukuya pachatha, hanakunasiatiap kiha ukanaktukitha, kun hamatek macak ya tiobit ap subhau kapachans kitinakatehis kachap kupanakas konstitusion ukas ulyanya pap harakio akiru nahtawinakans kunaiman hanchaka pakinaka utharakih ukat hupanakas sintehan askir kutianya naka muna harakin ya tiobinakans kanarakio kunas han askir kutianya muna harakin ukampeh takap harakino malkur haksunya taki ukatsti ikamarkana kunaiman hanas kinakuthkan ukatukitsti ministro de defensa José Gavidia hupasti yatiarakiwa uka unahtawinakansti walha policía nakawa usuchatak mitsoprexasina ukakik paraki chuymacht asirakiwa mawainana hiwatapatha producto de estas operaciones akamir nakawinak uthetapat anchit kamas tungkap heskan usuchatanaka utherakih ma hiwat ukakik parak tungkap heskan katuntatanak Yatungka ministro nakawa akiri matapewin stage kanjasip harakina, ukatsti kananchani harakiwa, hichuro jueves urua, malkusti, machaka kumarainto ka ministro ro uthatay harakispana, Hernán Condori hupan mistutapatha, ukatsti yakapachansti yatiap harakiwa, kunahanawalt awinakate hanutkhanu kapachansti, malku ukakik paraki ministro nakapampisti, huning sulkasuirua sarap harakispa, ukamat ukachakana Consejo de Ministros, ukamat tapiwil loranyataki, ukatsa istanyataki, ukakik paraki askijanyataki, kunanakati ukachakan markachirinakak mayipki, ukanakar pokanyataki. Corte Superior de Justicia Sata. Acá ni marcarja, pataka ukama yankaja jerakawa, kipka Nicolás de Piorola takiu hitarja, utaruja, yankacha pasapana, hanaskiru kutia pasapana, martes orojas asidwa yatiane paraki. Doctora, mantani preo, alahan askiru kutia preo, akachakaru mantani preo, doctora. Acá Jamocana Corte Superior de Justicia Lima Marcan Harkirinaga, Kitinagati Unchayam Irnakapkarakin, Jupanakao, Apakap Haragitaina. Pescoro Nakan Kasawi Paksin kun Hamaswak Askaragitaina, Ukanak Untap Haraktanja. Alahatak Uka Chakan Seguridad Taipit Irna Karinagasti Unchuk Haragitaina. Abhirinakar Hanaskir Tukuirinakaro. Impotencia. Asket akasinyaw, nayasta kachakan unhir hamau irnakarakt. Ukatsani Jupanakar kutapisin hamakarakind. Patakats hilak kenyo hakinak, luntatakinak hama parakio. Acá kinagasti chamampigit kawita ibirusti mantap harakin ukat ukachakan stipa utanak kanistikus ayap karagitainte. Ventana nakampi punkunakam spactape harakina kwamkik parakiu equipos biométricos kanagasti han kusar tupiataragitaino. Ukamas ukachakan sti luntatasip harakina. Poder Judicial Taipit Pachtripasti Elvia Barrios Purtas Karakinoa. Unyanok Karakin ukatsti amdata pachanao sasinua untas Karakina. Esto ya obedece a un plan. Uyano kaskarakiu amta nagarjama pokap pachana. Ugat ukamanagambisti purip harak pachana. Ugat siantap haragitaino yakip takawinak pichanya. Arhatanis karakin walha computadora naka pasip haragitaina impresora naka ukamkik parakiwa micro onda naka. Ukamas motocicleta ugat stima utshan kusaru tukiyap haragitaina. Ukamkik parakiu samakin balonanak sapap haragitaina ut asinyana kampi. Ministerio Público ka chakarus purintap haragitaino abankay sarna kanyana. Ukay na kanyutaw yakastihan kustatakarakinte. Pablo Sánchez Hiliri Hucharkiris Uñano Kaskarakino. Panipay Pacherinagasti Matavif Harakino. Policía Vicente Tiburcio Comandante General Apampi. Poder Judicial Taipit Elvia Barrios Pequeñasti Kanantan Karakino. Abhirinagati Anagasut Karakis Pukatu Kanagasti Untanyaki Karakispa. Yaqui panagasti usit hasip haragitain ukatu wila sut karakia. Ukatu kasti criminalística taipitakej wakis pachaniwa. Criminalística perito nakas uñano kanyampi kaltap haragitainoa. Ukat Ministerio Público taipit yatiap harakinoa. Arktanyas kaltas karagitainoa. Hanas kinakampi purinakaru jamas irnakawinakaru han kust erinakaru. Yatia urakampi saranta sip kakiyari.
Ejecutivo sata ukakip karaki legislativo sata pekencha urakatha sulka kapachilakwa lukap harakini IGB han uka uthaya pataki kadasta básica sata uka yaraka alt asiyata queja. Akati chiknuk eta aspaja kamachi luraya uta taipi uhitanja kimsatunka bayari uraraka sarakeri akiri diciembre paksera hicha pawaranka patunka payari baranja ukur kamawa sartayata karakispa. Kamach wakichawiwa kunay manamang kanakana chanay nakapira kanyataki ukakik paraki kuspesar na kanyataki lokap haraki kamach luran utatay pero maya iristi ejecutivo ukataypitwa lokatarakeja Pedro Castillo Malcusti kanancharakiwa Facebook ukataypita kamachi tunka sohtani kimsa tunka kuwini ukaw lokap sasina ukampisti takap harakiwa tunka ya tunka ni porciento IGB ukaira kanyataki walpay chatha fideos azúcar, kaunatha, harina, ukakik paraki, yakay chanakatha, ukamatha, perusuyo wilamasinakaru, kolkalt asyanakampi yanapanyataki, akurak pachana hanwalt opachana, ukamawa, akira red social ukatay virusti kalkantarakina. Ministro na kanpektripa María del Carmen Alba hupawa yakhakamachwakichawisti lokaskaraki, ukamata IGB ukhan mainyatakiraki, mangkanakino kanyataki kunayman yanakat munaski, ukatsa kunanakatildoraskani, ukanakatahan kolkmainyataki. Ukawakichawisti chamanchaparakiwa, akire Acción Popular ukawanka taipita, kunhamatya kasuyun irnakawinakatsti, kusawa kolkesti irtasipkarakispana, koreapsuwinakatha ukakikparaki petrolyo ukanakatsa. Hanukatsti, kusaspat ukay hanicha akiram tawiha, kolkenaktoqayat hatiri Jorge Guillén hupatakisti, akiram tawisti hani kusakanit sarakiwa, ukamata amtarakiwa, pawarang katungkamayani maransti, naira kolkenaktokay ministro Ismael Benavides hupasti, tungkaya tungkanita, tungkakim sakalkoni porciento ukaru IGB ukastira karakin aksasina, hanukatsti, haniwa ukaha kustay karakinti. Ukatay pinakats yakayanakat, IGB ukakik parak ISS ukanakats, hithatayaraki may hanukah pachakanakak, kepa alakanchanit. Hanim chak pachak kunayanakat munask, kunanak inukanyatakik, ukan chaninakaparuh pur karakit, ukats huk alharinakakut chukabachanst, hupanakahiyatichasip harakineo, ukamatapatst, kaukachandirut alhapkani, ukat irakapkan ukast, hupanaka apakasip harakinih. Akir kamachwakichaviti, kamachlurin tataypita, inokaphan ukabachansti, yanap tawi kirakiniwa, ukamata, ukasti kimsatung mayan uro disimer vaksina, pawarang kapatung kapayan markamakiwa, yakasirakineha. Ichaka puno sulka suyo chakau hitaro purinta payadi. Uka chakau hitar hamurat hirat kuyakaraka indekopi sata. Uka taipitwa puno barga chakau hitar ha grifura garu sarawa paragitaina. Akiri nakasti hupara karuha haniwa yatiap katainateh hutap haus asirha. Akiri iraqirira kaha combustible sata ukana kaha iraq ata aceite hanukaha haniracha sasina yathatiriu sarawa paragitaina. Grifura kana iraqirina kasti nairat pachwa combustible sata ukana kahutaskeh ukatwa handirawa janina kapha iraqapti sasinwa sa paragitaina. Indekopi sata ukata ipihuitatha hiliri kutwa grifunak teha sarawa paragitaina. Hichaha yakakutimpeha sarasip kakiriu. Haniti ukapach kamaha, alhirina kaha, janina kapa, irakapkani ukapachanha, kamachi nakar hamawa, huparakaha, irnaka parakine, uintha parakine. Uchin kamaha, auto apnakerina kasti, combustible ukaha handirawa irakata kiti, sasinha, sasip kakiwa. Puno chekata halto apanyani hichaha, kosko chekaru halano apanyani. Policía payarakaja hukampua unha paraki kaukitanti aeropuerto internacional sata lura sipkeja chinchero chakaukitarja uka chakaukitan hilat kuyakaraka. Kurhamati uka chakaukitan uthasiri barkachiri rakawa ukaukitarakanja chahuanta paraki. Akiri sulka sura irpiri pampi. Uka kip karaki kauchapirakati empresa taipitja iraka sipkeja ukatsa comunero barkachiri rakampiwa aruski paparaki amtaurakaro purinta panyapatakeja. Kurhama polisa y atrata sipkakinya. Policía Nacional Chamayas Karagitaino Irna Kanyantagi. Chincheros Aeropuerto Internacional Irna Kawina. Acá Jarkanyam Tanegambisti Pagap Karagitaino. Tichakepa Martesasti Markachirinaga Kimsa Ayunakata. Proyecto Chakar Sarain Tax Hist Anta Karagitaino.
Jean Paul Benavente Sulcasuyo Pacteristi, Matapis Caragitaino, Chincheros Marca Irpirimpi, Kwamkik Parakiwa Hakina Campi, Takas Caragitain, Aruski Pauis, Utjanya Patagi, Ukwamkik Paraki, Ministerio de Transportes y Comunicaciones Taipit, Chictañapas, Munas Caragitainoa. La propuesta tanto de Iu Hawinak, empresa Taipit, marca Pacterit, Ukakik Paraki, Ayu Marca Chirinakats, Amta Tarakiu, Tunkapayan Ur, Hutanya Pataki. Ukats na ukachakan sa imunarak, kunal dorawinakas, kusan kaskanit ukahanich ukanaktukit. Marca Chirinacasti, Maitasip Jaraquín, Irnakains Munap Jarakitainoa, Ukamkik Paraki, proveedores locales Utjanyapa, Yakatoket Maip Jaraquín, proyectos viales y de saneamiento Ukampo Janyapa. Han Kusanakas Jarakitaina, Ukat Arsusiñata con Terinacasti, Chuxuyata Jarakitainoa, Kaukanti, Aeropuertos Luras Karagitaina, Uka Chakan Kupanagasti Chictap Jarakitaina. Aruski Pauiro Purtas Karakispa, Ukat Jueves Urut Uxarus Kaltas Karakispa. Oficina de Control de la Magistratura Sata Ukataipi Ujitatja, Luis Alberto Torrejón Rengifo, juez, Hanukaja juez, Huchat Akeriruja, Han Irnakappanti, Hanukahan Irnakpanti, Sasinwa Saitea Parakitaina. Kurhamati Akiriha, Pa Huchat Akeridakarua, Warbina Kapheu, Uparakarua, Arumpiwa Iskacharakisapana. Kurhama Pulis Akiri Yatiawisti, Yathatasip Kakiñani. Cámara satu kanaka hunjes karakiu, Dr. Torrejón Huparo Haitarak, Han Yakamu Yawinakak Takam, Kumahachir Nakawika Tukaraktak, Han Uyan Yukamas Kelkan Yatiusin. Juana Correnejo Magistradaro Hiskachatat Okmap Ajañaj, Luis Alberto Torrejón Rengifo Juezaro Irena Kawipat Said Ayajej, Hopas, Corte de Justicia Amazonas Chacata Juezanao, Akam Arum Piskachawej, Audiencian P. Utjaraken, Kauketan, Bawaso Huchat Uñakipasis Cañapaan. Amust Mlakamampir, Kepayakita Humach, Chuhtma, Kuntakis Humach Yaustach, Hanu Kuntakis. Hupach Saraken, Sesiona Kaltaña Pataki Internet, Haniu Suyasiña Paka Natsas, Corenejo Magistrada, Haniu Hupamayakeket Akam Hiskachadat, Okam Kip Karaki, Luz Vigil Salat Ireptere, Hayukat Hupapi, Maini Masipats Arsuraken. Doctora Pampachit Kumampisti, Maichasip Jaraktoa, Guarmi Cancañajan Comas Arjatirita Kamasti Haniu Casti Kiditakis Wagis Karakiti. Segundo Balcázar Fiscalarus, Ukam Hiskacharaken Ukathopas, Audiencia Yakapacharu Aptaspana, Sasinamait Araken. Aski Pachech Makaruski Paven Mira. Hilat, Humas, delegado Karakitao, Akir Irnakawinakat, Irnakawit Hitekma. Magistrada Ukanakam Chikanchit Hamatao. Hani Hupach Kaukarutisait Ukahiatis Karakit, Yaka Amuyawinikaki Hupach Takarakir, Hani Hupach Aruski Payanakak Yat Karakit. Hichas Torrejón Sohta Paxinakapehan Irnakhanet, Okmap Akañak Kanais Aniraken, Poder Judicial Taipen, Hanhuk Ambisis Kachawinakas Utkaska Kiñapatak Am Tataosas, Konatek Akamanakak, Warminakaruk Atampihis Kachañak, Ukarupich Amt Isas, Ukat Akamatapat, Torrejón Rengifo Hichas, Pescauro Neukanais Añapatakes. Arequipa Sulca Suyo Chacao Gitaru Hichaja Purinta Pañari Ucachacana Arunt Ataptao Girat Cuyacaraca Bordados del Colca Ucasti UNESCO Taipina Patrimonio Inmaterial de la Humanidad Ucama Ajpana Sasina Ucama Yataki Wampi Uparacaja Yant Aparakini Ucama Purita Kiri Yatehueja Kurjagisa Akankiwa. Bordados del Colca Ucap Etatanaka Arequipa Sulca Suyo Ujetat UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, Ocañapatake Uyant Abjaraken. Kolkat itatanakaj, sumasallana kapata wali unt atarake, allepachont ahora patap it atanaka, kune jamás hiwasana sarawinaka sana ut asiptana, hayu kamarjamaup it abjarake, someronakanpe unyicht aseja, uksachakaujetat ut aserenakape akam ust asepjarak. Akerej, chamt atarakena eterenakana asociacionata Valle del Colca uxaujetata, Cailloma provincia Chacaujetat distrito nacat alcalde erenacampis, consejeros regionales aptan, equeñutanaka, uxazulca suyoujetat camisas autocolca jopanacas. Expediente la Perel Kawig, Ministerio de Cultura Rupi apt eapjane hayukat jeparapachaj,
Hopanakarakepi unescoros apkaraken. Pa warang tungkakim sakalakonomaran, Hopanakana sarawinakapaj bordado nakarejam, Patrimonio Cultural de la Nación, Hayukam Yak Tapjaraken a Valle del Colca Uxaujetan. Arequipa sulka suyunka sipka kiñari hilat Culiacaraca akaya tiaweja chalj chitaspau ukatsa muspart chitaspau kunjamati redes sociales ata ukata y pijuitanja walwa mirante ya para quitaina aquí rinja machu y mari warbisti kipka Sociedad Eléctrica del Suroeste Seal ukache kaujitanwa papelanakwa lukaskaraki upasti haniwa tantias kitej anoja lumpi pisika lumpisti wali kuspunwa anat araki walhani nakau unjaprej upa warmeja asita ukatja uka manjanpi ipinpi wali sumwa anumpi pisimpeja anat asirakilat Culiacaraca muspat ayataki rimasa chalq asiraki hilat Culiacaraca waranka hagenakawa uintap harakitaina yakaparaka kusaponi usasin wasaparaki yakaparaka amuit asinyatakiu munasiyah utapu ninyapau sasin sasaparakiwa Ijaha Peru markasata haltao panyani China suyuro purinta panyani ugache kauhitarja Shanghai markarja hukampi wampi uruna kautaneja utatahan bistuya takeja coronavirus akantawita sasin wasaparaki España suyurja Semana Santa hachaurunaka hipurunakarja yukuraka haniwa uchasja paniti aluja chekauhitarakarja sasin wasape ukama poniti yatata panyani Coronavirus usu Shanghai markansti akan taskakiwa, China hacha markana usu akan tawisti haniwa sait humakanakiti, kumarain to kapekterina kasti amtap harakiwa utat hanmistunyataki, patungka soktan warangka pa markachirina kataki, ukam tawisti no kap harakinwa, patungka kim sakalkune uro, marso vaksina, Pekterina kasti askiwa unya kipasip karaki hakinakaru usunay pkhathanicha ukanakyat khatanyataki anchit kamasti tungka kimsan warangka kim sapataka peskatunka pusin hakinakawa usuntatak mistop harakiha ukanakampisti pakalaktunka payan warangka ukanaka harakiwa nairir paksit pachaha ukasti chamtarakispanwa BA2 Omicron kasta uso España suyun ste haniwa mascarillo konakasti histantat utunakan ste uchasip harakiniti hanukasti públicos autunakana ukagik paraki qoyen utanakan kiwa uchasip harakiniha ukam tawiste patunka uro qasab haksitwa yakap harakini Semana Santa sarakawita uka gobiernos ti kunhamati yakasuyunakan dorapki ukamgik parakiwa duras karakiha haniwa yukunakaste uchasip haniti ukamata COVID-19 yang khusuro kunahiska usukas fasa ukamunyanyataki kuarenten pacharo hansarap hanyapataki España suyusti akorak pachatha walha kinakaruwa bakuna harakiha yatung tungka payani chaka peska % ukamar kachirina kaparuwa bakuna haraki tungka payan maranita hiliri nakaru ukawa yatiauraka hikwasanaka wakichawita ipiu hitata monata marka basiraka arumantiwa hukampi yatiauraka asitahana yaha kutinta lihaha hichuruha sumaki kamart apanyani wasitatsa am erep hamam hilat Culiacaraca aimara la grasa aimara arusa chamancha sipka kiyani naira kataru irpta sipka kiyani uka kipkarak aimar hakawisa chamt apanyani sumpacha naira kataru irpta apanyani akan kiwa kuyaka saina choki uka kipkasa nyokanchis